L'anatomie du pharynx. شنو هو le pharynx وهذا رملونين لهنا بالأحمر. La définition du pharynx. Le pharynx est un segment du tube digestif هو عبارة عن قطعة من الجهاز الهضمي reliant la cavité orale à l'œsophage. يربط لنا la cavité orale اللي هي فتحة الفم مع l'œsophage اللي هو المريء. C'est un conduit musculo-membraneux parce que التركيب تاعو يكون musculaire parce que فيه des muscles et membraneuse parce que تكون فيها des membranes. Il est impair et médian معناها يكون فردي وميديان وجاي vertical. فردي médian معناها جاي في الوسط et vertical عمودي. Étendu de la base du crâne à la partie supérieure du cou. يكون معلق من la base du crâne اللي هي قاعدة الجمجمة حتى la partie supérieure du cou حتى المنطقة العلوية تاع الرقبة. C'est un carrefour aérodigestif هو عبارة عن خندق هكايا aérodigestif. علاش عطوا له خندق aérodigestif باسكو يربط لنا المجاري التنفسية مع المجاري الهضمية كما راني نشوفوا هنايا يربط لنا المجاري الهضمية مع المجاري التنفسية. هذا هو le pharynx. Où s'entrecroisent les voies aériennes et digestives. وين يتقاطعوا لنا les voies aériennes et digestives. La fonction تاعو la déglutition عندنا الهضم respiration التنفس et participe aussi à la phonation اللي هي النطق. La situation du pharynx. Le pharynx occupe la partie postérieure de la loge viscérale du cou. الرقبة تاعنا تتكون من une loge viscérale هي عبارة عن مجموعة من الأحشاء تكون محاطة بغشاء. هاد لا لوج فيسيرال وين نلقاو لو فارynx. لو فارynx تاعنا يكون في لا بارتي بوستيريور تاع لا لوج فيسيرال دو كو. تسمى المجموعة تاع الأحشاء اللي عندنا في الرقبة لو فارynx يكون من اللور تسمى في لا بارتي بوستيريور تاع هاد لا لوج. situé en avant du rachis cervical. Le rachis تاعنا يكون مكون un rachis cervical thoracique et lombaire. يكون ساكرال تاني من تحته بصح حنايا لو فارينكس تاعنا يكون مقابلنا لو راشيس سيرفيكال اللي مكون من 6 لي فيرتبر سي 1 سي 2 سي 3 سي 4 سي 5 سي 6. لي ليميت دو فارينكس اونو عندنا لا باز دو كران معناها القاعده تاع الجمجمه اون با لوزوفاج اللي هو المريء و au bord inférieur du cartilage cricoïde à la hauteur de C6. كي نديروا له الاسقاط تاعو على هنا وهنا نلقاوه جاي مقابل لو بور انفيريور كي شغل لا ليميت تاع لوزوفاج لا ليميت تاع لو فارينكس من تحته تكون لوزوفاج وفي لا فاز انتيريور نلقاوها تقابل لو بور انفيريور دو كارتيلاج كريكويد. على بالنا لو كارتيلاج كريكويد هذايا تاع لو لارينكس لو بور انفيريور تاعو هو اللي يكون يدير لنا ثاني اون ليميت لو فارينكس. ولا اوتور دو سي 6 كيما رانا نشوفو تقابلو ثاني لا اوتور دو لا سيزيام فيرتبر سيرفيكال. En arrière, la région prévertébrale. Moi, le pharynx, نلقاو la région prévertébrale. C'est une région منطقة تكون قريبة من les vertèbres. En avant s'ouvre de haut en bas. قال لك دوكا en avant عنده 3 limites نقراوهم من الفوق لتحت. كاين لا ليميت اللي تكون من الفوق لا كافيتي نازال راهي لا كافيتي نازال اللي هي فتحة الأنف. بعد عندنا في الوسط لا كافيتي بيكال فتحة الفم. بعد عندنا لو لارynx من تحت. Les limites latéralement, les branches montantes de la mandibule. على بالنا بلي هدايا يعيطوا له l'os mandibulaire. هاد l'os mandibulaire لهنا راهم مقطعينه شوية فيه دي برونش مونطونت. هدايا l'os mandibulaire يكمل هكا عنده اون برونش مونطونت لهنايا وعنده اون اوتر برونش مونطونت من الكوتي الاخر. تسمى لاتيرالمون على الجوانب تاع لو فارينكس يقابلونا لي برونش مونطونت تاع l'os mandibulaire. قال لك et les régions carotidiennes. وشنو هما les régions carotidiennes؟ Ce sont des régions مناطق وين يطلعوا فيهم l'artère carotide primitive droite et gauche. La forme du pharynx, il a la forme d'une gouttière. Il a la forme d'une gouttière cervicale ouverte en avant. قال لك هو عنده الشكل تاع gouttière معناها نصف أسطوانة تكون verticale عمودية
elle est ouverte en avant. تسمى تكون مغلوقة en arrière et ouverte en avant. جاية هكا هكا هكا. هذه راهي نصف أسطوانة مغلوقة من اللور ومحلولة en avant. Les dimensions تاع le pharynx, la longueur تاعو تكون de 15 cm, le diamètre transversal اللي هو هذا يكون de 5 cm. Le rhinopharynx على بالنا بلي le pharynx تاعنا يتكون من 3 portions. Le rhinopharynx يتفتح على les cavités nasales, وكاين l'oropharynx اللي يتفتح على la cavité buccale, وكاين le laryngopharynx اللي يتفتح على le larynx. دوكا le diamètre transversal يختلف على حسب هذوك les 3 étages تاع le pharynx. كاين de 5 cm يكون في le rhinopharynx, de 4 cm مع l'oropharynx et de 2 cm مع le laryngopharynx. تسمى يبدا ينقص من الفوق لتحت، من الفوق 5 ومن بعد يلحق l'oropharynx يولي 4، laryngopharynx يولي 2 cm. Le diamètre antéro-postérieur اللي هو هذا يكون 2 cm. La configuration interne تاع le pharynx, la morphologie intérieure du pharynx permet de le subdiviser en 3 segments. قال لك دوكا الشكل تاع الداخلي تاع le pharynx تاعنا يساهم لنا باش نديفيزيوه 3 segments. كاين الاولاني هو لو rhinopharynx اللي يربط لنا لو pharynx تاعنا مع لي كافيتي نازال. Deuxième, l'oropharynx اللي يربط لنا le pharynx تاعنا مع la cavité buccale. Le laryngopharynx اللي يربط لنا le pharynx تاعنا مع le larynx. Le rhinopharynx appelé aussi le cavum. يعيطوا له تاني cavum. Là, c'est la partie supérieure du pharynx. على بالنا بلي هو يجي الأول l'étage الأولاني supérieur تاع le pharynx هو le rhinopharynx. Situé en arrière des fosses nasales. جاي soit من les fosses nasales. S'étend de la base du crâne au voile du palais. قال لك جاينا هاولي كيما نشوف هنايا من la base du crâne حتى le voile du palais. على بالنا بلي لو بالي تاعنا يكون مكون من 2 segments قريناها في la cavité buccale. يكون مكون من un segment dur اللي هو le palais dur, وكاين le segment mou اللي هو le palais la voile du palais. تسمى هذا le rhinopharynx il s'étend de la base du crâne تسمى من القاعدة تاع الجمجمة حتى la voile du palais اللي هو le palais mou تاعنا. هاوليك لهنا راهم يبانو le rhinopharynx هنايا لي ليميت تاعو la base du crâne, و en bas يكون la limite تاعو la voile du palais. Le rhinopharynx نهضروا دوكا على la paroi supérieure تاع le rhinopharynx correspond au corps de l'os sphénoïde. هاوليك le corps de l'os sphénoïde et le processus basilaire de l'occipital. مع le processus basilaire de l'occipital اللي هو تاني ولا سمع هاوليك le processus basilaire تاع l'occipital l'os occipital, وعندنا le correspond au corps du sphénoïde. هنايا le corps du sphénoïde هنايا كامل يجينا le corps du sphénoïde وموراه نلقاو le processus basilaire de l'os occipital. قال لك sa muqueuse présente la tonsille pharyngienne. نلقاو في المخاط تاعو نلقاو les 2 tonsilles اللي هما les tonsilles pharyngiennes ou bien les amygdales pharyngiennes. نلقاوهم في les rhinopharynx. La paroi la paroi postérieure اللي هي هذه قال لك هاد la paroi postérieure fait suite à la paroi supérieure كما غنشوفوا. قال لك la paroi supérieure اللي تكون من السفينويد و basilaire de l'occipital, le processus basilaire de l'occipital, on est le sphénoïde, on est le processus basilaire de l'occipital. La paroi postérieure, elle fait suite, تسمى يتبع لنا la paroi supérieure, تسمى يتبع لها نفس المكونات تاعها. دوكا عندنا le rhinopharynx, la paroi antérieure du rhinopharynx, قال لك communique avec les fosses nasales par les coines. هادو من هنايا عيطوا لهم les coines. هاد les coines يديروا لنا la communication ما بين le rhinopharynx تاعنا اللي هو هدايا et les cavités nasales اللي جايين نمسو بهم الفتحة الأنف. Le rhinopharynx قال لك la paroi latérale. دوكا نهضروا على les parois latérales droite et gauche. قال لك présente
l'ostéum pharyngien de la trompe auditive. هنايا هاد الفتحة اللي هنايا يعيطولها l'ostéum pharyngien de la trompe auditive. هو عبارة عن أوستيوم فتحة pharyngien باسكو جاية في لو pharynx exactement في لو rhinopharynx de la trompe auditive تاع القناة السمعية. يعيطولها تاني la trompe d'Eustache. هايليك القناة السمعية تاعنا هنايا لا ترومب دوستاتشي هايليك هذه هي جايت لي هنايا عندنا الفارنكس تاعنا لاتيرالمون دغوات اي غوش تقابلو هاد لا ترومب دوستاتشي. لا ترومب دوستاتشي هادي هنايا دغوات كاين لا غوش جاية هكا في الوسط ما بيناتهم كاين لو فارنكس تسمى لاتيرالمون في لو فارنكس لقاو واحد الفتحة. هذيك الفتحة لو كنشوفو واش كاين داخلها نلقاوها تدي دايركت لهاد لا ترومب دوستاتشي اللي هي عيطولها l'ostéum pharyngien de la trompe auditive d'Aho. La paroi inférieure de le rhinopharynx avec la face supérieure de la voile du palais. Je vous la face supérieure de la voile du palais. Comme on a le rhinopharynx, on a l'oropharynx. C'est la partie moyenne du pharynx. Pour la partie moyenne de le pharynx, maintenant, elle est située en regard de la cavité orale. Et il y a la cavité orale. Située entre la voile du palais, il y a la base ou la limite inférieure de le rhinopharynx, il y a la limite supérieure de l'oropharynx. Et le bord supérieur de l'épiglotte. Ou la limite inférieure de l'oropharynx, il y a le bord supérieur de l'épiglotte. L'épiglotte اللي هي هذاك الكارتيلاج كيما رانا نشوفوه هنايا ماهوش باين بيان كتبان لهنا في هاد الصفيرة. هاي اللي هذه هي l'épiglotte هادي قريناها في لارynx. تسمى من الفوق عندنا la voile du palais هي la limite supérieure تاع l'oropharynx. La limite inférieure تاع l'oropharynx هي le bord supérieur تاع l'épiglotte. L'oropharynx, la paroi supérieure formée par la voile du palais. C'est la paroi supérieure de l'oropharynx formée par la voile du palais. L'oropharynx, la paroi antérieure de l'oropharynx, c'est la communique avec la cavité orale par l'isthme de Gaussier. L'isthme de Gaussier هو عبارة عن منطقة فاصلة ما بين l'oropharynx et la cavité orale. كما رانا نشوفو كما قال لك هنايا l'isthme de pharynx يكومونيك لنا ما بين l'oropharynx et la cavité orale. Les parois latérales كما رانا نشوفوهم هنا les parois latérales de l'oropharynx s'implantent les piliers de la voile les piliers du voile qui communique la tonsille palatine l'amygdale palatine. واش نلقاو هنا لاتيرالمون نلقاو كشغل يتزرعوا قصدهم سامبلونتون معناها يتزرعوا لي بيليي قالك دو فوال. هنايا رانا في لو فوال دو بالي قالك دو كي ليميت لا تونسيل بالاتين لي زاميغدال بالاتين. نلقاو لاتيرالمون لي زاميغدال بالاتين l'oropharynx هدايا واش كاين لي ليميت تاعو لاتيرالمون. L'oropharynx في la paroi postérieure elle répond aux corps vertébraux cervical 2 et 3. حولك l'oropharynx يقابل لنا les corps cervical 2 et 3. أهو حولك les corps cervical 2 et 3. Le laryngopharynx كملنا مع l'oropharynx نروحو le laryngopharynx. Le laryngopharynx هو la partie inférieure du pharynx هو الجزء السفلي تاع الفارynx. Le laryngopharynx هو la partie inférieure تاع الفارynx الجزء السفلي تاع الفارynx on regarde du larynx يخزر سوا في le larynx situé entre le bord supérieur de l'épiglotte et le bord supérieur de l'épiglotte هي نفسها la limite inférieure تاع l'oropharynx هو نفسه la limite supérieure تاع le laryngopharynx. تسمى هذه هي il est situé entre le bord supérieur de l'épiglotte et le bord inférieur du cartilage cricoïde. تسمى le bord inférieur du cartilage cricoïde تما يخلص لنا le laryngopharynx. هنا راه يبان
Laryngopharynx, la limite supérieure, c'est le bord supérieur de l'épiglotte. La limite inférieure, c'est le bord inférieur de le cartilage cricoïde. Avec la face antérieure de le laryngopharynx, elle répond à la face postérieure du larynx. La face postérieure, elle répond aux corps vertébraux C4, C5 et C6. C4, C5 et C6. Le laryngopharynx, les faces latérales تاعو كما راني نشوفوا فيهم هنا قال لك limite avec le larynx les gouttières pharyngo-laryngées. قال لك limite هنا les gouttières اللي هما هاد الزوج يعطوهم les gouttières laryngo-pharyngées يربطوا لي ما بين le larynx et le pharynx ولا يعطوا لهم le sinus périforme. كما راني نشوفوا هنايا le pharynx تاعنا قبلو كاين le larynx يربطوا ما بيناتهم les gouttières pharyngo-laryngées. Alors, les deux, les sinus périformes. L'extrémité inférieure le pharynx, qui m'a maintenant, elle forme l'orifice inférieur du pharynx. L'orifice inférieur du pharynx. Il faut très souligner le pharynx séparé de l'œsophage par un bourrelet muqueux semi-lunaire et à la bouche de Killian. Qui connaît le pharynx séparé, مفصول على l'œsophage بواسطة un bourrelet muqueux وعبارة عن حلقة مخاطية تكون سيمي لونير معناها نصف قمرية عندها الشكل تاع نصف قمر هكا هلال هاد لو bourrelet muqueux semi lunaire هو اللي سيباري لنا l'œsophage du pharynx هاد لو bourrelet muqueux semi lunaire يعيطوا له تاني la bouche de Killian. La constitution de la profondeur à la superficie. Une muqueuse, je vous parle de la profondeur à la superficie. Une muqueuse liée numéro 25, une muqueuse. Derrière la muqueuse, n'a pas la ponévrose intrapharyngienne ou bien la fascia interne, bleu. La ponévrose intrapharyngienne ou la fascia interne, bleu, il y a ça, numéro 22. هذا un plan musculaire اللي هو هذايا هذا le plan musculaire اللي هو numéro 24 constitué des muscles élévateurs les muscles constricteurs هادو هما les muscles اللي constituent le pharynx تاعنا غادي نلقاو l'aponévrose prépharyngienne ولا la fascia externe اللي هي numéro 27 هاي ليك la fascia externe هي بالخضر تسمى هكا هذا واش مكون le pharynx تاعنا de la profondeur vers la superficie نلقاو la muqueuse en mauve تحتها l'aponévrose intrapharyngienne ولا يعطولها la fascia interne تحتها le plan musculaire qui est constitué des muscles élévateurs et les muscles constricteurs تحتها l'aponévrose péripharyngienne ولا يعطولها la fascia externe راهي بالخضر نهضروا على la muqueuse pharyngienne. Elle tapisse la face profonde de la cavité pharyngienne avec le pharynx la face profonde تاعو تسمى في العمق تاعو نلقاو في العمق تاع لا كافيتي فارنجيان نلقاو هاد لا ميكوز تكون يجون مبسوطة عليها de coloration rosée la coloration تاع لا ميكوز تكون rose d'aspect irrégulière تكون غير منتظمة en continuité avec celle des fosses nasales et la cavité buccale et le larynx قالك تكون عندها une continuité مواصلات مع la muqueuse des fosses nasales la muqueuse des cavités buccales et la muqueuse du larynx. La fascia intrapharyngienne نهضروا عليها دوكا ولا يعطولها la fascia pharyngo-basilaire tapisse la face profonde des muscles du pharynx. هاد la fascia intrapharyngienne يعطولها تاني la fascia pharyngo-basilaire. هاد la fascia pharyngo-basilaire elle tapisse la face profonde des muscles du pharynx. وانا نشوف هنايا هاي بالخضر هاي ليك fascia pharyngo-basilaire كما نشوفوا على هنايا راهي تغلف لي les muscles du pharynx la face profonde تاعهم. Le plan musculaire c'est le pharynx كاين muscles constricteurs اللي هما هادو les muscles constricteurs كاين la couche externe et circulaire يديروا لنا يشكلوا لنا la couche externe تاع le pharynx
يكونوا circulaires كشغل دائريين شوية faits de trois muscles مكونين trois muscles qui se portent obliquement vers l'arrière قال كيمتدوا بصفة مائلة للوراء كما نشوفوا من هنايا c'est une vue postérieure هذا c'est une vue postérieure وقال لك شوية مايلين ماشي جايين قبالة جايين شوية مايلين كما نشوفوهم مايلين هما portent obliquement vers l'arrière pour s'unir avec, sur la ligne médian, forment le rafet médian. كما نشوفهم رايحين كامل oblique باش يتصلوا ما بيناتهم بواسطة هذا le rafet médian. هذا واش قصدهم؟ Constricteur supérieur, moyen et inférieur. Supérieur, moyen et inférieur. هادو هما les muscles constricteurs. هما اللي هنا راهم باينين. Muscle constricteur supérieur, رايح obliquement وجاي en arrière. Muscle constricteur moyen, obliquement رايح en arrière. Et le muscle constricteur inférieur رايح obliquement en arrière. ما بين هاد les muscles هنايا كاين droite وكاين les muscles gauche راهم من الجهة الأخرى. ما بيناتهم نلقاو le rafet médian. allez كيف constructeur supérieur moyen inférieur رايحين obliquement رايحين en arrière ما بيناتهم هادو ما droite هادو gauche ما بيناتهم نلقاو le rafet médian. نعاودوها كيف muscle constructeur supérieur muscle constructeur inférieur وفي الوسط le muscle constructeur moyen ما بيناتهم le rafet médian. أو les constructeurs supérieurs moyen et inférieur. بعد تحت les muscles constricteurs le plan musculaire نلقاو la fascia péripharyngienne. La fascia péripharyngienne elle recouvre les faces latérales et postérieures des muscles constricteurs. Les muscles constricteurs des faces latérales تسمى الواجهات الجانبية تاعهم et postérieures تاعهم تكون مغلفة بهاد la membrane اللي هي la fascia péripharyngienne. Au nous, elle s'attache sur la base du crâne. قال لك هاد la fascia péripharyngienne قال لك من الفوق تكون متصلة بلا باز دو كران بالقاعدة تاع الجمجمة. دوكا نروحو لي رابور دو فارنكس. قال لك اون افون كاين لو رينوفارنكس جاي يتواصل كي شغل عنده ان رابور مع لي فوس نازال. l'oropharynx عنده تواصل مع لا كافيتي اورال et le laryngopharynx عنده تواصل مع le larynx. En arrière, les rapports à le pharynx en arrière, avec l'espace rétropharyngien. L'espace rétropharyngien, c'est un espace qui est un espace qui est منطقة فارغة, espace فارغ. L'espace rétropharyngien parce que j'ai mort le pharynx. Rétro en arrière, pharyngien, le pharynx. هذا l'espace يكون ما بين le pharynx ou les corps vertébrales cervicales. كاين le rachis cervical de C1 حتى C6. هادو هما les rapports postérieurs تاع le pharynx. Latéralement واش نلقاو latéralement نلقاو l'espace maxillo-pharyngien. L'espace maxillo-pharyngien هو un espace علاش سما هو maxillo-pharyngien parce que جاي عبارة عن فراغ ما بين l'os maxillaire et le pharynx. على بها يعيطولو espace maxillo-pharyngien ما بين l'os maxillaire et le pharynx. مازلنا مع latéralement نلقاو les artères, les carotides internes et externes. Latéralement تاني نلقاو les artères carotides internes et externes كما قلنا. L'artère carotide primitive تتفرع لي deux branches, l'artère carotide primitive externe et l'artère carotide primitive interne. نلقاو les artères latéralement تاع le pharynx كي شغل يديروا des rapports مع le pharynx. Donc le côté latéral اللي هما les deux carotides internes et la carotide externe. عندنا les veines, la veine jugulaire interne et externe كيف et les nerfs, les nerfs 9, 10, 11 et 12 et la chaîne sympathique de l'innervation involontaire. Et les glandes parotides et la thyroïde. La thyroïde اللي جايه مقابله le larynx et la parotide, les deux lobes à la parotide اللي هي هذه
المفرزة للعاب واللاtéroïde اللي هي هذيك اللي فيها دو لوب اللي لاصقة في لارينكس. أمليك لاتérالمون عندنا لي glandes parotides, la carotide interne, la carotide externe, عندنا la jugulaire interne et la glande thyroïde, la lobe gauche, la lobe droite et la jugulaire externe. On a des rapports latéraux à le pharynx. Kif kif, le nerf 9, le nerf 10, là là, هذا le nerf 9, هذا le nerf 11, أهو هذا le nerf 12, هاوليك هذا le nerf 10. Et la chaîne sympathique, اللي لنا l'innervation involontaire كما قلنا هاوليك le nerf 9 هذا le nerf 10 le nerf قصدي le nerf اسمه le nerf 9 هذا le nerf 11 هاوليك أهو le nerf 12 وهذا هي le nerf 10 et la chaîne sympathique تاع l'innervation involontaire هايليك la chaîne sympathique هاي chaîne c'est une chaîne عبارة عن شبكة la chaîne sympathique cervicale. La vascularisation artérielle تاع le pharynx avec les branches de la carotide externe. وراهي la carotide externe تاعنا هذه la carotide commune droite et gauche هذه la carotide interne وهذه la carotide externe. avec la carotide externe il y a des branches هذوك les branches يديروا لنا la vascularisation تاع le pharynx. avec chemine la paroi latérale du pharynx كما نشوفوا هاد les branches de la carotide externe راهم يشمينيو كي راهم يدخلوا في la paroi latérale الجدار الجانبي تاع le pharynx se ramifier en plusieurs branches avec les branches هادوما كي يقطعوا la paroi latérale تاع le pharynx يزيدوا يتفرعوا en plusieurs branches. كاين l'artère théoridienne supérieure دوك نحققها وهي l'artère théoridienne supérieure maxillaire pharyngienne de la théoridienne supérieure. Et l'artère théoridienne supérieure. L'artère théoridienne supérieure, c'est une branche de la carotide. Avec moi, je vois. Donc, on a l'artère pharyngienne ascendante. C'est une branche de la carotide externe. Avec l'artère carotide externe. L'artère carotide externe fait une branche qui est la pharyngienne ascendante. Et la pharyngienne ascendante, avec chemine la paroi sur la paroi latérale du pharynx. Elle la paroi latérale du pharynx, le pharynx, qui elle se ramifie en plusieurs branches. Plusieurs branches. L'artère théoridienne supérieure, l'artère théoridienne supérieure, une branche. L'artère théoridienne supérieure, une branche, la branche pharyngienne de la théoridienne supérieure, la vascularisation de la paroi latérale de le pharynx. L'artère ptérygopalatine, l'artère ptérygopalatine c'est une branche de la carotide externe. La carotide externe, l'artère maxillaire interne. L'artère maxillaire interne qui a une branche la ptérygopalatine. La ptérygopalatine qui la vascularisation de le pharynx. L'artère palatine ascendante, la palatine ascendante, l'artère carotide externe, l'artère faciale. L'artère faciale, une autre branche, l'artère palatine ascendante. L'artère palatine ascendante, la vascularisation de le pharynx. Donc, les veines. Le drainage veineux du pharynx se fait par le drainage veineux par le plexus veineux sous-muqueux. Le plexus veineux sous-muqueux هو عبارة عن شبكة. هاد الشبكة من les veines تكون كيجون دايرين دي زانستوموز ما بيناتهم. هاد الشبكة تاع les veines كامل يعيطوا لهم البلكسيس فينو
sous-muqueux. Ça جاي تحت la muqueuse pharyngienne. قال لك qui se jette dans un plexus veineux superficiel. قال لك il se jette dans un plexus veineux superficiel. كما نشوفوا هنا هذا هو le plexus veineux superficiel. قال لك les rameaux veineux هذوما du plexus veineux superficiel. قال لك هذوما les rameaux veineux تاع le plexus veineux superficiel تاعنا. قال لك se rendent vers la veine jugulaire interne. تسمى هاد لي دريناج فينو واش فيه كامل باللي عندنا ان بليكسوس فينو سو ميكو يكون اون بروفوند دو فارynx. عندنا في لافاس بروفوند دو فارynx نلقاو لا ميكوز فارنجيان. تحت لا ميكوز فارنجيان نلقاو البليكسوس فينو سو ميكو. هاد البليكسوس فينو سو ميكو يمد لنا تفرعات. هاد التفرعات تروح للبليكسوس فينو سوبرفيسيال اللي هو هذا. تسمى تخرج من لا ميكوز تاع الفارynx وتروح لنا للسطح الخارجي تاع الفارynx وين تاناستوموزا ولا elle se jette dans le plexus veineux superficiel اللي هو هذا. بعد هاد le plexus veineux superficiel يمد لنا دي رامو. هاد لي رامو يروحوا ديريكت لا veine jugulaire interne. دوكا le drainage lymphatique قال لك les collecteurs lymphatiques se divisent en trois groupes. قال لك les collecteurs lymphatiques تاع الفارynx يكونوا مقسمين لثلاث جروب. كاين ان جروب postérieur اللي هو عضو abouti au lymphoneux rétropharyngé. نعاودلك lymphoneux rétropharyngé. قال لك et de la chaîne jugulaire interne. ثاني عندنا les lymphoneux de la veine jugulaire interne. هذا هو le groupe postérieur. Le groupe postérieur est constitué par les lymphoneux rétropharyngés et les lymphoneux de la chaîne jugulaire interne. قال لك un groupe latéral se draine dans la chaîne jugulaire interne. كيف le groupe latéral هنا جاينا la veine, il se draine la chaîne jugulaire interne, qui m'a la même chose. Il y a un groupe inférieur, et le groupe inférieur aboutit au lymphoneux de la chaîne récurrentielle. Voilà, les lymphes de la chaîne récurrentielle et au mahado. هذه واش فيها le drainage lymphatique. Le drainage lymphatique, il est divisé en trois groupes. عندنا trois groupes. Le groupe postérieur اللي هو abouti ناتج على les lymphonodes rétropharyngiens اللي هما هذوما et de la chaîne jugulaire interne. Le groupe latéral se draine dans la chaîne jugulaire interne كيف هذه كامل la chaîne jugulaire interne. Et le groupe inférieur aboutit au lymphonodes de la chaîne récurrentielle. Le groupe inférieur ينتج من les lymphonodes de la chaîne récurrentielle. L'innervation تاع الفارynx كاين innervation motrice كي شغل التعصيب الحركي. باش يصرى هذا التعصيب الحركي يصرى بلو نير فاغ ولا لو نير 10 قال لك اي لو غلوسو فارنجيان. قال لك l'innervation sensitive هي التعصيب الحسي يصرى كيف بلو نير فاغ اي لو غلوسو كيف يصرى بلو نير فاغ اي لو غلوسو فارنجيان. والinnervation végétative اللي هي l'innervation involontaire صرنا le nerf vague aussi ou le sympathique, la chaîne sympathique اللي هي la chaîne sympathique اللي قلنا عليها ديرنا l'innervation involontaire تاع le pharynx و le nerf vague تاني يدير لنا innervation involontaire. تسمى هذا واش كاين فيها l'innervation motrice sensitive الحركية والحسية تصرى بلي nerf vague et les nerfs glossopharyngiens ou innervation végétative, le nerf vague et la chaîne sympathique. هذا وش فيه لكم